Yo brothers and sister, naa na ta karon sa balay mismo ni Rizal. Dili lang ta kasulod karon kay Monday man, pero maoning lugar kung asa siya mismo nagpuyo ug naglibang. Wow, bless and love sa imong journey by Padayon Jose Rizal, brother Chris Brian. Woo! Yo brothers and sister, naa na ta karon mismo sa Rizal Shrine kung asa nagpuyo si Rizal dire mismo og nalibang sa kaning lugaran na ni sa dapitan. But basically dili ta kasulod diri karon kay Monday manggod, so gisirado nila. But bless kayo bay, and to think bay na agi day siya river 4 hectares day ni pagpalit niya before, and then ngayon nag-expand into 40 hectares. But kapa kayo yang lugar bay kay naagi siya sarili niyang river tapos daplin sa dagat. So self-sustaining kayo iyang lugar bay. Sa una pa nakabuhat siya eskwelahan dire, nakatudlo siya, nakadala pa siya sister dire. Balanse kayo. Tara, padayon ta. Yo brothers and sister, nata karon sa Dapitan Church, kung one of the oldest church here in the Philippines, and maoning church sa Dapitan bay na ginasimbahan ni Jose Rizal before. Dili man ko religious na person, spiritual man ko. Ako religion is peace and love. Padayon. Pew! Wapo kayong church bay oh. This is the church, once one of the oldest church here in Dapitan in the Philippines, and dito rin si Jose Rizal daw nag-simba before. Yo brothers and sister, nata karon sa Dapitan, and it's my second day here by. Salamat kayo sa mga nag-welcome sa kuha diri. Ganahan kay ko diri na energy diri sa Dapitan City bay, kung asa isa sa mga lugar na gipuy-an ni Jose Rizal. Balanse kayo diri, pero murag mo pasin ako diri, wala man po ko'y sister diri bay na para magdugay ko. Let's go, balanse. Hew! Yo brothers and sister, naata karon sa Grand Mosque ng Cotabato City. Blessed and love. Naabatay mga brothers and sister dire, kay dire na ta magpuyo. Balansera kayo dire. Ay gigutom naman ko oy. Kaon tagpater para dili ta ma-brother. Let's go. So guys, karon musulod ta karon sa Grand Mosque ng Cotabato City bay. So gwapo kay siya na location no, kay to think bay, kung tingnan mo sa maps bay, naata sa river og facing punta sa dagat. So murag strategic giput nila ni lugar na ni kanilang mosque bay, kay gwapo kay ni na location sa Cotabato City, kay facing siya sa dagat and also sa river. So try na to magsulod bay. I think pwede raman mo sulod bay. Gwapo kayo, murag panghari gyud ang ilang unsa. So Grand Mosque, I think this is one of the most holy mosque here in Mindanao in the Philippines. So check natin guys. Hindi masyado tayo maglakas ng boses kasi gusto natin i-respect yung kanilang ano dito. Yo brothers and sister, nata karon sa Matalam Roundabout, official seal of Cotabato City. Kamusta Cotabato City Roundabout? Bless and love. Balansera diri sa roundabout. Dili na ko musaka dira kay masita ta. Balanse lang. Bless and love. At the time na when we called him out dun sa mistake niya, then sinabi namin sa kanya na kailangan niya munang mag-lie low for 1 month. We really appreciate kasi he really followed. So kung ano yung conditions na binigay namin sa kanya, talagang ginawa niya yun. That's why we are really happy na follow niya yung conditions. And I also would like to add dito. So that shows na he's really committed to really do something positive in the future. Di ba, Chris, no? Yes, po. Thank you very much. So you Certificate of participation is proudly presented to Chris Brian Ongkada for your valuable presence in the Voices for Peace Forum with vloggers, content creators, and influencers on responsible digital influence for peace. So human among discussion sa Forum for Peace of Responsible Digital Influence. So nagpirma na po ko dire, and pahumanay na, humana. Thank you, thank you. Bless and love. Can you do that?
This good. Sabaw. Nagbulag manggani si Seth Leia, kamo pa kang Chris and Jai, maong ayaw mo kumpiyansa og duha ka pangalan sa isa ka page. Kay sayang ang page, not unless ako'y mupuli ana, kay para mapadayon na to ang page. Bless and love.